Agin Traware Bamye, Silmina Badiko Bamye, Yanama Kom Bamye, Relam Yakada, Relam Yakada, Relam Yakada, Silmira Bomde, Relam Yakada, Mara Bomde, Relam Yakada, Zulsa Bomde, Relam Yakada, Paso Bomde, Relam Yakada. Bamye, Bamela Ubun Gomye, Naba Yenam Gomye, Naba Wera Gomye, Naba Yadon Gomye, Adaba Lompo Gomye, Agin Traware Gomye, Silmina Badiko Gomye, Yanama Kom Gomye, Relam Yakada, Relam Yakada, Relam Yakada, Silmira Gomde, Relam Yakada, Mara Gomde. Good morning, bonjour, Neibero, Alisor Mawalige. Sangwa Mane Pasagama, Boda Yakada. Neibero, Ibe Kibare la Fibe. Gomye, Bamela Ubun Gomye, Naba Yenam Gomye, Naba Wera Gomye, Naba Yadon Gomye, Adaba Lompo Gomye, Agin Traware Gomye, Silmina Badiko Gomye, Yanama Kom Gomye, Relam Yakada, Relam Yakada, Relam Yakada, Silmira Gomde, Relam Yakada, Mara Gomde. Msambisi Paraba Rapa Yampal sa télévision Gatba Savan FM Kalarba Fangil Kapi et de Posum Ben Neyamba Te Runda Tenedare le ben ya avril Kiuga Rasam Pisi la nous 2022 Yomda pour un Latsembewa Runda Ibeora Mikame ti ya temps sur Bikoyenga nous Bonkungu Mbe télévision à Masinamba Jingin Koisa yam na wuma bangeti ya Mikael ya mwero lahna kel ya yam jikanga wa venam na ba yurbo na meta Amadou Wedraoro na lebe winiga me yasa ti waita wa me ya Nathalie Kwalara en tout maquillage tuma nan tusti sigiyamba zaksa pour un ya Aristide Willy saba bikoyenga winiga meti camera ramba zingi ya sibuli moyi sanu on be ne sane radio zugu bangeti ya Ameria mwero enkele ngad masindamba yoran sabene ya Gilbert Minungme ye sabab ti de pam seba a Denis Kabole ne ekipa bamambe sa ya ne rogana yolomda zingi ti konta pusum yelanga ibora apin wotone nankel mpakane winigeti wogda na braza na ba pulma bi kwenga be yiru ankat kanga
man hada yel bongo ti minti nazim sama bala kenga nan tu yesma mem tiedam te ana pam pala le baron wabo pour da yenda la pour de villa haram fa gil kapi himbe kelgal pour wan kat kanga la leba winigiti sa ya ne roga pour kane yamba bangameti alagi tambura sheka awatene wa yibe wa kane bamna yam miwa pavinde pela bamne ngwa ligid la vinde ba ligida ba pam nunda tina wa kitamte wajinti juga pavilier la repayele bangeti arad ba wisho ya alagi Muhammad Lamin Kwanda rakon lawtone ne ba famille renda wa honda boko na kenga men kelen to winigia te neda ya gefati kana je porodanga poroda bala yesa ba ne ba femme le mirenda a gefati kana je en tout cas bon pana yeti bumye ba mi yeti a porodanga shala neda hambe kawa inamba ha gom kanga zikanga la wini ti neda ha shida ya diplomate menga yoga jode wisho jolamba shoka ni akda yemle ni kote yedam tiye joa ya yen yel ko ni joa la Cheikh Amir Zungla ne ha wato sempre men jininga fo tek ya wena tabande la yeta la ka ton mi ti Cheikh Jolamba son ro la yen wa ngada wa ya yen murzo wa bon it panan ki sa za ba de mo sa yelam fo ki da gaeng ta pour zugu fo sa ki sa ya fo ba ha tek tu ka te da kengade ren ya isa merbo sa fo ya bi koenga abatum netiwa awatole non to panon ya woto ay mam non tum panon ya bi koenga la woto asira mam pierre fo bale ko yuda woto ya mam pa ba non to panon me ya mam ning da dossier mam pierre da me hasira su nom ne fo kelan tal jami ya mu do woto am parat ko mo usu ay mam menga parat ko me la namba ananda ko mam ya go mo na ba terra go mo na ba kombi go mo na ba kombi ga aparat ko ba zogalir biga la ya ti ba zogalir biga mam pana zabne jabar kaywa ay am pa dati ti net ha wo yi ko to ne ta yela woto da ya mi kelan ba ne yela le bon wona am ta sikinde na bon ha Cheikh Amir Zungla ta pa hadwa ta gargara wo sambare abasi ba ya wisho ren ya kwamba wisho hambo ta papa wa kwamba samba la woto ne runda ibe ora tonda chance na wisho ti vale ina wa kenga yangde voilà donc pa msheka ti vale o mana nema tumvene ti manedam sani manere tonda tahdame na ilanti widar tum hawa be me biton dika antasi leben pa hadisi kan ya ha na wa savanne rora pokane ti boy mane savanne rora pokane ina yamti groupe al bushra toma tumde wabsa mi mane yom pila yob woto ne te ye knockout kasanga ko yudu an kato sama anda sava na wale bon wajugo te bang rora pour atum ning hinda be noa la albark ning sam pour atum kanga abudu da na le bon wa kenga mento un sohne yamba sinkied ne rahmanora ifanye la ye kasete izinda bile shako nore un sohne ba ton mena le bon wa kam bilfu an kwaya ti son julunda mengan ke tapore ti rédaction na wa la renda ti ton mpam kibakaya ti puine taba renda ya wan pasembe seba juu hana wa ken ndikan la se am par se ti puine taba ya tone mbebene nananda gada manaka son konjin bala ton nan kenga men to ndik bumding hembe seba ne wa majuta am koine yamba ti sebening yur sambonti l'observateur parlera abe tondo ra pour kane ne limo tuspila ko behnu la pihni la taba sen yerunda tenewa to ko da wa da ra juwa kirpisi obe seb kanga sembe ton nuwa adia amakono Emmanuel photo mbebe neta azienka nugun to rontere nugura winigambala te amakono ya na ningam sinyake tiye la sanobala ren ya sanobala makono fot la winiga la bawa na mbange Afrique ne fara président da votant si ya toto ren da goma ye goma sebra nenga nuwa zingi
leban wingameti neban yi nan kene ndati Burkina ne Russie taba la abshan la me ne ga la crimogène ya wambe sebra nenga anasa zingi leban wingameti kaya ne barsa la sokan mubi ningam sembonti semi de morka bila la tension ben short sa gondra an lone sebra neng piga la wazingi abgoma wotone ye la meti chance rasan son dane gibo ramba gaskindi la pobe mengao bene ya halakre tizim daga zikanga sebra nenga yiba zingi kiba kangme puka wotone tala tonen kenga to winigi te wanan to base ya fana biga uber velut nan yi etalon balkar shamba sebra neng piga la ni wazigi kiba kangme wa wotone sa ya ne ronda mixame la concours 2022 ye la metia milliard pisila tabo la tigimi na ilenti tomda ton yi fasi sebra nenga taba zigi kiba kangme puka wotone wambe l'observateur parlera a sebra ne wamda zugi samer mo sanfo l'express du faso sebra ne wamda zugu talaton tiangne tengninga Europe sombonti tumu seni me ya tembile emre se ya turkaramba tenga abe banfora solmo yelamenti bene ro mikto ikasanga gunda anumbi kone absence ne ba yelame ya ton san liban teng ton kudum no ton nan ton sa ni tan so soursa yuma yi pombala nenda absence ni ninkanga soba ta nami kamta azimi we sewra ne wamde su elementi masa itsen kenan sawaya ina mana wana Ramadan Kugo to no elementi express du faso ram tigmataba en kaunora sane up to noro elementi elementi obo ku sane wala inizal si ala bigre gwab syndicat talare nebkenre to wel balte basse te tuma elementi ironda yumda et pa ma semaine nationale de la culture ananjini game elementi kuna mbaya bampila nu sane weda yipson pour le tab dimanche sum sol moi la weda wen wotone sane français ama kono libran pa manama no yibu soba tia yu manu yehlana libendi passé yu manu ninga derrière elementi talon ramba pa ma entraîneur parlera ada Uber Veludi ya nikanga soba ya na sa tenga fana teng biga na ja etalon ada l'express du faso sebre ne wam de zugu ko sela woton nunde yibeo Runda Ibera, Sidwai Kenton Rora Ponkane, Sidwai Sebra, Talaton Kenton Turki, la Maroc, sur la Mesa, Nanyar, Burkina Faso, Leti, Neme, il y a ton Assemblée nationale Naba, ne Napwakayemre, photo, Mbesebra, ne Wamda Zugu. Lebentala ton to winigita Emmanuel Macron obiak la meto bnandi naba yilem français sebra nenga taba zingi ko kangwa tawtone examen ramba ronda wa ya milliard pisila tabo laptigmia na ilenti tumda ton anyi lebentala ton to winigiti pu ya ba koisa renda to observe binga sebra nenga taba zingi sidwa ram goma agwama sumbonti fake news bir keng tawli samer musam. Le quotidien wa sebra ne wam de zugo ina mi kamenta Ibrahim Badolo ne poron na ma stal seka ne kibakidma goma yon ko lokal ma yel Burkina Faso kana elemea ton sanda somba na me marin président d'Amiba Toumna sa ne yon ko lora source zingi zikanga ton ko eleme pi pour ya na la ton konta elemete meeting ni ngabs na pulum tumna kena me man auto avril kiura sam peace la taba abele metene bini sin yiba manga sete ave mis la bloba top sanre la batum na sibre ninga tabzi yelente on yone examen ramane concours de baronda yum de 2022 milliard pisila tabo lab kamia ndu yel kanga yinga ajana su torda tala tonne kenganti wini tisum tengan ba namba wayman kalm nizal sanasi vdp yibu la son tunita so so santiwe sudasa jackson bigas kendene pobe mengao solenzome avele meti balave meri wa papa mensame la téléphone mobile damba pilon damba bainsa kelam papa ben fajil te pensame tan so source son tum dala wotone pasore sol moa arbol mer kudran ne pour damba la talen kensa ne wala bainsa rowe car palo orgo avele meti gitba
an kune ta yemre la blone scooter a moto scooter la blone den ya le quotidien wa ne wam de su ko sele autour ndunde ibeo Aujourd'hui au Faso Runda Ibeora c'est pour ne wam da tala ton kengan to winigi Emmanuel Macron dat était Jupiter yiba ne africain Yesame abhanan ton yes yel nishi son wat ne jam hiod bi nam had Afrika ne fana zoda c'est pour ne ngana sa zingi c'est pour ne ba sulu ngi same na ilenti ton wum venam ti yero tone lebon winiga meti ton zinc guide ba sendabe ordonné gibo soka transition atom da madame ba goma me ti avril le kiwa la son pisila nu ne cede awram hunda polum gomninga refa gilwa sebra nenga nu wasingi de oblik ngome levanta la tonne to winigi ti ne pila nu soda c'est la nizal c'est la mtaba la abukuya gaskinde la pobe mengao leban winiga meyasa ti abiye la meti obuku nizales udalan solmoa la gohnera winiga meti gom kan ya zili jang fasi sebra nenga taba zingi gom da wa woto ne Idriss Diallo ya baman le fédération ivoirienne de football la Taur Saba renda woba attaquant kasanga awan toron li quand même miki ti ya ro azar kudaram nanke tembebe ne baman lui tawle renda ya wa mbe sebni yorsun bonti aujourd'hui au Faso a ane wamda zugo le pays sebra ne wamda zurunde ibeo talla tonne tiangante winete examen na mane concours de masola la ronde yumda 2022 ya milliards na taban pisila tabo lab kamya andu yel kan yinga sebra ne ngayi bzingi et la mente option kenda option pour le temps kenda me on cause jour ne russie abe la mente kenda ba option ya la mene 20 si woro sebra ne ngana zigi kibakanga mbebene ngas kende ne problème ngawo et la mente ne pila nu la man kalma suka ya suda sawai lasman kalmo tono et la mente que vous aurez ma yiba vous nous ko sa wini gamet ministère de l'environnement ab syndicat yi mi mbassé sul ni nga ab son luguli na sul nges organigramme gulba yelle sibr nang pisi ba zingi ki ba kanga mbebene français vote mana me ab élément français ni simbe Burkina Faso kanu wasi de gamata bu so en 15 octobre tum da po sibr nga yo ko zingi ade le pays wa ne wam de su ko sele autour de ibio aywa rendi ya wan ya de runde ibeora sebane wa mazut koise tit partane ndikade ko yuda posum antase de alhagi tambura aruna nebni dik panga e puhda nikem sama lagi sankara bukayande latkelam pakane ampos alagi alasan sore alagi musa kwanda alagi inus kanazwe alagi mahamadi lamin kwanda ti il puhda bla wisro ni dik pang ninga absembe sa pohwa il puhd alagi amata parkuda il puhd alagi adam palambishi la mamnam pusa mzoayemre ya tol jalle ya yuma waibiga anke la son la chama yura ya Yohan Bako karam dale tout petit ambe wido biga yelambati ibe oran hayiki bide pour rien chama ya fidèle auditeur na yuma waya rende de pierre de la mer wena vuimda wena zenka wena puya bangre santar baraka aywa ina kenga tawle ti runda ina yan sabilfu ndik pusum ntas neda yebmore sampasan ne yamba ya savando rafan gil pusum a sebugund ba pusum la tonda tandiki beora ntas alagi zidabu akar sidnaba ti alagi zidabu akar sidnaba son wa zinneb yam zulunga an tarsanan lugul savan ayum pisi la yizakronda wotono emti yum pisi la tab tumna idfara patent tatuen kenan tawoto la wen la fa dossier wen la monab dossier la lim namba fa la yamba wen tu de bu totole
yamba auditeur damba sembe yilla sembe welore ifa wen kosro yara la gizida bwakasi naba neb équipe fa to koti runda ton yelam ti kalma galam bale yumara tanta pisi oto savan hambe radio ramba fa gil tawr Burkina Faso radio welgar hampazin ya tumdan ta yam ya tumdan ta neb ni sembe gela pour wa yam lab se magan ni ngoto la yilanti tumda ton yoto ya taxo la ne da bi mania in kien zuga kal konta pour ti yamas pazin na mane na sadam sumbonti innovation asan kenan taka tabaw yaman pass asan kenan taka tabaw yaman pass ya woto nanti yum waile alagi zida bwakasi naba na wa pass taxo la yel bundi son rapport asidi jebi sental panga sane son rapport en kita yi yam wekri nene bwisoro yi sonro nene bwisoro ntolong walibre wala ribo tinina sampa pama pasakde ren yuma way aparas ma waye aleban posum pa kisa waye tibeo son vin fa renda fo jugo buli on wane yel pale bin le bon wayel ning jugo na yiti adbi sa pam ti nafba ren ton perda la gizida bokasi nab wisro la pose de barque wisro ti goma nab yelam ti net pa pour da meng barke bale ala gizida bokasi nab ne tondo ya nemne juin den la net santum mon hayelam ti ba ya rataran ko banta be pere ti ya na zugala yama la handikan to makai pa bum ning hnam sa fo la tumne ren zikanga tonda tameti alagi rir tond akwamba asin sogolo bramba wawri la de pusro la de pere tabang ti windiga yunga ton ya sa yinga ton be porin ton pourda la main ton mimi ta wane yam ning fa gili ya manro mbe yamon wena songa ta kelen ken ne manra pang ayela meti ana yansa tagasra la yelbunda wotone ya sida ya masbilif tembe me pekme ina pera la zikanga atwenda tame on vos bilfo la lebran legese ana le wane yamburo ti tomda le ken tawle ya remen kite ti na yelen ti yamba nebnis ala gisem pama minim tom kanga wa ta kurogara twen wayi namsar ne yamba sebgond ba sulla journaliste namba sulla sembe savant to bon ti rédaction yela meti bam nan keten kenga ne tom da bilfo ngud ala gihna wa passé yam palar ninga sans ya ne son rapport la radio ne télévision a tom da pour la diane saka nan pousse zaman toma am pieraba en koso wendam ti wendam kelam passe lafi passe barka passe zugisen kre la passe sugura te ab kelen zada ti dunwa ya wotone nisal kabe antemane ti ne ba fa arabi la fome sa manda ne pupelam la tirlam mimi ti wat mika me ti amosa ni yele sidambahde wena ba sida wena kosid panga nan pusa la gizide wakasi na barka pusa ba yelme la de kosti ne ba fa pasa dosi ne zilem songo te obiye neda la biya neda santomon ko bayira nketembe tum kang poran radio ning hiya hangomda ti am kela gdwa ya wen ma bamba la yiniga me ti net sam pam yu bere yim yibe sa puso rewa inan pusa la gizida bo kasi na baraka inan kenga mento ngoda ya la dwa pame sebgundba ab taxsa la yelbunda
benere ti ina enkenga me runda yibe ora sebo gondba tagasra abiyelam ti auto rédaction tagasra abiyel bunda nanda winga me ti puyagat tira atara pudu la patar bishi puyagat tira atara pudu la pa compte bishi da sida gom kanga wini da tondo te puyagab hambe jininga atara rasande balimim ti pudu atara rasande asan wa puki neba san geten ya ne la nere puyagas santa jingin nan kibran torse fo sanges agom da tara rasande neba kiedame neba nongame ren kiti puyagas ning han yiki asanta ngomne nina lab yakat eshan ligdun ko ata shuyi lo bala gomna no manet ning sen kelgada wa tobana talirenda ti sakad perne ti sakad takan ken ne la puyagas tira apata dare an ko bishi ya boy ya moza ni wa itia shunka fado yam saman puyagaba yingra ti benere taman pudu I hantu ga tengre migdam ti azili ane moda ti lam ti bon te puyaga buda fa watan zueme antu ta teka sidam baade irata meti sida ya tone ya ti sak sida I ha yeti yam parat ya tora da yam data belgari to samba belgada yam winga yibe o la zabri ti yam laden wat ne belgari ti yam suya nome wat ne belgari ti yam ji le bro biwenga ji kwata bange ti yam wat nan to ne kwankat ninga ya ne jujaba ya ne susamsi ya ne hampazemsi ren jikanga ton ratame entière ti puyagab tira atara pudu la patar bisi ala gile banken atawle nan kotonda yel bundi runda yibewa ab yel bunda yela tonti boy rédaction ya sida réaction bundu ba minu ala giwa ya darfa ya ala gi renda yira ma yiwo ti tandi on toro winikti ya rédaction la ham to sala gi mena man suguri wankat kanga renda rédaction kenga mento pas ton taraso runda yibewa winiga ton ya ti wankat ninga forum pa miwa sawa forum miwa ren gom kanga ya gom zulungu winiga ni sala bangra ham pawde la tire ni sala bang morning hen keta ye minima por gom kanga tire da tondo ti wankat ninga fo ham pa miwa a sawa na wisro fo ham miwa absan dik makro ne hanji en shota mami woto mami tenkanga mami hambe politique kanga poran mami tum kanga vonle mami yawa fo hammi wa fa sandi kan kam taban to regale apa yidumla wam kasanga poran fo hampa miwe rati la meti nawru wisome fo hampa miwa tweni sawa fo hammiwa bale fo pa miwa pora hanton song fo bebene hanton yolis fo bebene santon man fo vima bebene ti fo jim pa mire ti ren yaw den ton song fo ren kite ti bangada ba yele ti net fa modern ken anto ba bangre ti bangre patar kwakye bangre patar tekye bangre song da adam bi fa gili a vima pora na luisro yel kierme fo hamna nim pa mi ni san fo mi yel kier la tu ngam ti bangru wi menda naw wakat ninga mora to le bagala woto men pas ati fo ten to mbanga yelle
ti a fo bang yella meng la ngwen ran dit fo handa pa mi yel kan tiri a pa mat fo e ren fo pa miwa ani song da fo yir wa fo to bang bum ninga bid gungus ti bangra ba patat kwake la leban bang te wankat ninga fo pa mi yel ning me a song da fo yir wa fo to ran kiesa menga yel sam pour winiga metia sebgonde basulla en quanton taraskanga la yelbunkanga sambonti savan rédaction penser la proverbe yela metia confo king pas confo king de ya savon écho ya savon écho sanfanda pour lumda sanfanda nya tumda bit pusba Salmata Tuma. bah perba la waka Salmata am nam bon sa fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam kumam ligiti mam da sanfande mam kira hawa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa ankora mam liki sanfan parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya ta kunsa eko pierre adam te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data men yi nchenge ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36 aywa benele ti nan kenga taw ne de esonsra ibe orawa to winigeti rahma yopo ya ndora ton la tombe bile sa kom nor wen la alagi izida waka sidna bzugma sam oroga yulinga il kenga to larma festival hambonti pakinu sen ya paka tigri ba wilin sa mande te bisa ba wilin sa tenge na wa man bilin sa tengando ayu manula wotone na wala nu ti bambons Burkina Faso tenga zada hambe Côte d'Ivoire te wala tamti Burkina Faso ayi wa tenga na sadam bonti invité d'honneur na zintum da pour te consulat wala me yeti sami kam ti Burkina na yi wawr tenga jin festival kanga bamna mbola savan media tum nora ti wanya tumna ti hembebir
la hambe welole ton bange ti Burkina Faso yansame a wila zektenga zugu zikanga renda sidiye wotone ti arba sun lo wagat jindi alkamisa lo wagat jindi Côte d'Ivoire ti arjuma tuomda sidnan tiose te Ousseini Ouedraogo ya sun ti adjoint au consul là yana yanse bamla ninge traditionnel la fungu yasin ti tuomda na sitiose ya Marcoli maire Podra Taolé ne tuomda swaganda monsieur Hugues Taolé la nebson si wisro wa yanse ti tuomda sidnan tum la hansidi wotone obiyak kadima sadare sidna man Burkina Faso dare ti consul les Naolé à monsieur Nana Benjamin nanto yanse andi kwaira ti romik na nambesiarba ti remde ba yi wisro Burkina Faso remde amda sandem singa pour yeda tuluplam piga nam pere tomda si ya wawne Burkina Faso ti Burkina Faso paraba wane te debu to tole libedo ya ganole zamana babenda kali ye wisro nganguli pagili zinda bene ne faso d'enfani tedo i boutique ambonti Africa biwa yara me ab zinda bene ren est un winigameti à Nord Parfum PDG Nord Parfum zinda ziga pour un ne Nord Parfum ne mora puissant le ban passé stop sisi na yelenti nebni son wa ba fangili toran wum kaseta la toran mbang ya sida ren sidi raya central panga la taliondo ne Burkina Faso la tonda radio hankenga la tinkenga patu yanas bene balerie kaseto ne Burkina Faso kwamba son vui Côte d'Ivoire wisro son penre balé festival la ziri ya meti ton radio net telewa paka kulma bene ti neba tenge telewa direke la chone journaliste ramba ti bangam ti ya med na balma jin bene Emmanuel Abishi la Solange Wadro net ton journaliste ning mbe bige to bonta Bukari Zongo bam larm taba la ya larm tab kang point labna toron tom ni sinketa ya boy ya penra Burkina Faso kwama en toron banga braba ne kiba ya kisro wenge la ton radio ne télévision hanton yaraba toto ning fagili it penra bla me sa pousse ob zarsen ob tomzi si ina wale bon wazugu tiam ton yande ina le bon winigamme tel pa ma tonkle ne région namba consulat généraux namba sembe ti soubli ti boake et de b soal pour na yiti nye saka tongo wombisi ti ba le radio a net télévision anan le bankien be no fangili te tom ne taba ton le bon winigila me sa tit sinzinda il pa man penra ambassadeur son excellence Mahamoudou Zongo te absir Winington ko ni simbe be lab sunore ne savan wan karba bale na ruiso bam ha wana to wome kibale ya ti journaliste jin Côte d'Ivoire arika wota goma woto bam me lagam dane ba fagilon wom la savan son wa totoa ya responsable wa ngobale wa nya bamba bam me hantar ko ise bna winigi ko ni ton me hanton yim pam tenga pora ina pourrait anto pam rendo piratom da la petite que lundi kwankato na winington 4 consulaires a nyonda neneba nakende ninghembe pour la gwam ni sengom runda 54 consulaires weng te bam twen wana venam fagili winigame la lebon consul asa te consul général là monsieur Benjamin Nana na lebon convenam 5 zikanga rende il pa ma chance kan fagili et drora na lebon wali kalame am pukti am ton bange consul général là monsieur Benjamin Nana yelam ti bon qui ne 4 consulaires weng tumda tuma wana et n'a pas ma chance kanga relor poli ambassadeur meng sera Burkina Faso nebni simbe Côte d'Ivoire yetaba abiga consulat au point et ne a zongo izinda men
kelgba et nan le wali ka gom kan me asa sin leben to kenne carte consulaire wenge en faure ti yam ton rambange tomda asin jem toto tan le wingi la me ti de pa yi Côte d'Ivoire ti de pa pena alagi Isaka Sawadro sa yam se miti bamange tenra yelle la leben tom wisro sa ya ne Côte d'Ivoire wenge jenkar Burkina Faso juguzi kanga alagi Isaka Sawadro winiga ton poir seka bam semane ti jebi sin yit Niger Burkina Mali en kien Côte d'Ivoire tal sigub jiga to bler da benen ko angoro ina wa jugu ti waton pam venam et leben yarab la me nan kan marché de bétail wa bam sen ke lenget bétail wa yelle ne filière viande sans ne CDA ou ten sa fangil pour ti yagara be abigewa et de problème kenge en tonges tomda son wargani toto asen sigil toto la son tomda toto et nan le roi jugu ti ton bange rumsa Abraham son pora halin to ken jibon ken gorom to ken Mali le bon ken bitu ken puitenga anani na fa ina le bon wati tonre en bang tum da sen sorle toto bleben le sigla me asa ti rum kwa hada ba santa sigi abigan ko sensa bam yi da mobile torzal to brikaba ti dera ma patolembe nan to nganda frontière dama to pam keptensen nana ne wawle la zugu senkre refangilia to matcham pore na walike en koyamba idleben ya ro mikna namse bon de blamti chef de communauté rende ya Burkina Faso zama wa zadba sembe abiga bene soka bene ageme naba a Suleiman with rawot son hanetaba na lebon wa ti pam ko iskere bam fangil jugu rende na winigila meti ton partenaire tomda pour un ya nor parfum rende Argile Santé tor saban be wonam sakar poli nan de rabla ka te edition neba bam mesen ken Côte d'Ivoire to la kolumse na ilen to tom da kel nda yi Burkina ka yenye la san to song zaman zense bam meken na ho mbi ni si ina wa mbang ton yenam pour de la barku shoro patun pour ça te ala gisa yob sanam ya mi to be Côte d'Ivoire runda it papa man tatabe bale bamda be ya muso koloti ton be abige la duma taba koise tune nugumbanga rende it ketem perda bamba ti idmi mitikala ka tunti do pam taba an tataba an bang ton me hanton ya bamba abtomda pour ti bamme ya ton ti ken toto na winigila me yasa ti itsa yikati papous PDG Abdou Service Barka a pasé monsieur bale séjour pour un abtalab 15 meng toto na ilen ti tuma yi face ne tonda savan équipe ton pas somjit ba piradame la pose de Barka manera l'avenir panga inga renda ya nyawa fa yede tomda kende ti de part kanen pose de Burkina Faso nebni simbe Côte d'Ivoire fa gilli alagi lasane wedrawo simbe abobo neb zakram fa gilli pa ma men pour de ba aja fati bari mbe agema ba pour de ba la pierre nebni fa ya Burkina Faso kwa mbe Côte d'Ivoire nde ton ne wawle be papa man tatondo la ko isa tataba te Ahmed na balma mana chansor bilfu nawle yibu veneration la ti neba ton pa man kien hati na fa wisro neba ren Ahmed na balma yulinga Emmanuel Abisi yulinga Asolan Sawadar yulinga na Abukali Jong yulinga mam pour da Côte d'Ivoire neba ton Burkina Faso nebni simbe Côte d'Ivoire baraka en pour de Marcoli Mera baraka ne ig baraka bam hi tum da soran ba pakinwa ti tonton anzin beno renda ya puskanga anta ambassadeur ne consul général la tom nun tas fagili ti na yi Côte d'Ivoire otone le ba wa Burkina Faso ka ti kois pakonga de kois pakonga ti boy zame ye savane roa ponka la Al Bushra groupe Al Bushra nyakiam na kaunona anor pila yobe lawotone groupe Al Bushra ne savane media si kataba no le kiu pour un fangili azindi en kaunora ne taba pirwende la ning tab dose rend tomda izame abla kinda zinda ben
Fondation Albusra Sul obleyi le mabsemi man bumbeninga ane Savan Media tum nora remba tium fa no le rekiusan wata Fondation Albusra ane Savan Media tum nora remba obnaga taban kaunora dan ronda yumda tum da litumame lana nanti tum da patiuse a Sheikh Adama Soro mana dose on kontum no yibaramba Alagi Bubaka Zida Sidnaba siya Savan Media tum nora taut soba o putanen ton sunor ning sembene bamba sinkerne Fondation Albusra taut soba yam yakra ingro akato do bon so na one kita ai ne ko so ale do da to da ni ke mo ma a ko do hata mo ko nyo wo do la fi la pa wa ta ba pa han de tum kan na ke amen dan mo yin te met ba man do ama bale ning he zara fo se no ko rubri ina ta fo wa te ku da pango la ke fo wa se na lo ko do ni ke ma do na gift out of ida ne ba ta ba do bale ne wo mana pasa pa mun ba bo pa mi bada mun hana bo ran pa mo kal hana ba la sura ma runda te ba man da pichenne ko ko ma la mana ma na ke pa pa de ko wana kilan ta amin la te pa mo ko amin la ti ta me wana so so ma la tum no yibara masin sig no kawra woto nen taba ya bom su wini gede nongolom anem bilam nen taba alagi amade soro siya Fondation Albusra tum nora taut soba gumda nen tondo bila yobla woto Fondation Albusra ne groupe Savan Media na taba no le ran 4 fa tia suno wini gede suno la tum ntare la zoro hambe al kadra hambe zininga donc ti ton le pam lunda ya hat wonam songa ti le na taba ka onora kane le tum nta se mabisi zonamba timim ti Burkina Faso hambe zininga a sede a zule so donc kitam ti a ça va inga kel na kusmen nam to nam gana tenga bane nola kiwe hawa bi modra ya mental boni fatia azeka tia sagalotia ya fa bi modra ti sere ti wotoa ya me hanyul staba wana mi yorsa yamba alagi Somaila Rabo siya Savan Media kibaya kisak taut soba ob kelam palam sala gizida Bubakar Sidna gomda zugu na winigub sunoga kusame yon worlom la fi pongo na etikete mandoto mandoto ame sababu ya Albusra Fondation ane Savan Media ensing mandoto ne yum pila yobe pa ki pila yobe para han pila yobe den ya ntuni laji soro ni dik panga tinam poso barakusko latkel ko ho wende to be worlo yore la worlo ya Albusra ne Savan Media tumba fa la kete yorno sion ni taba ti yum fa be ta pam taba aman woto ya barak kigu et kota wenti wona am kelem pa baraka la wona baraka Burkina Faso ti pam la fi pam sunoro ti no le ra ya yolio ne yum fa ya naur pigla yo sobla woto Fondation Albusra sisigil tum kang taut soba lagi amado soro kelen tunuga no kawra woto an zek bole an kosnem nimsin tarab tonga tub gesen dik songre an tas nim sin zo mba septenten sa tia bum sin tariel somne no lo rekiuga pok woto ne aywa den dit nam pusa alagi amade soro barka ti bum parola alagi zida wakasi nab gom de zugo ya ninkema Sheikh Soro dosa am pokot te fa gilli bon hada wenam wol Sheikh pas albaraka to obzilum songa ketan tatat fa gilli wana re dosa ti ide na babsa Sheikh yanga dan Sheikh ti bamba basam to sura gome na yol spara buim abla kinda ye kaset sikanga idnam babsa me to bang tum da sa yitoto idbe alkamusa avril kiura san pisila yemre 2022 yumda ti dakanga yira kasanga on konyangde sumbe bitu commune poga rati ti bulugu province solome nembuida ti parba son rata bamba tusri ti net fa pa fu port son san tabamba tabo la manera sobya anna adia Sheikh Mohammadi Maiga obsombo nda sobti yanga dan sheka antum tum da wotone ziga pok pap kenton som penare
puta tondo sunoga ya nyanga da seko Muhammad Mega Mboltondo mputon tero tun sunono te ka tun polo la barku sugun na rege wonna wogolo bnyore e wonna kete mala za e fasinga watawa yuma tabronna wonna ma ma sahati kin lugumbara e bona tondo mputon tero woto ne on pa hibu so ko mputon tonno posum te ka wonna malo barka la wonna wogolo bnyore e wonna yalgo pore e mal fa bi wonna rolo wonna kete la her puire pa pour la table et c'est mega quand on fout wala suno maneba katem fiawen na sai pour la barco so na pa point yum fa e pour la table tondera la sai ni yang dan sheka ko isa poka obwilgamenti ya yuma yo poila woto yum fa no lo rekiu san wata mama meni diga panga sinaile no poka e suya obwilgamenti paraba obi yang dan poka ani yang dan saksa gilima ti bamba me saga dan tap saman woto aya bum sinan naf pokaya la wilgamenti ronda yumda shintu ne yang dan sheka handi kuna nan tas pokaya wa adara sega ni sunodo taba an kit yang dan tenga fa naram be suno keng poka yang dan sheka mengra tara o big zulukuri o biga tome nda ker kadam ya wa fan kit moymba yizi zanga wana sertaba yang dan sheka nenge nan pusum neb sunogo la sunogo patek wote ti sheka karim biskere an karam alquran an tase dub kella na shada badara wilgamenti sheka menga yang dan sheka a Sheikh Mohammadi Maiga obsigla tor école franco arabe yang dan tenga poka tirun kanga karim bisa sora abi da bomba ko suwain dokole la bomba gesaka poka karim sanda masendik mesan 15 tum da poka ndik do bangram puine karim bisa aya suno kasongo onko bomba ya ne sotu sokolo kunsi ya montera mba wini tia koronga sabo labnan dik monto kaya antas kar sam damba sina yilin kenga pelse tup ton dik banga ninga sintara an sid puinen komba sina yil to wali beo tenga nen tirse dana nanti moymba saya nyanga dan tenga poka Sheikh Mohammadi Maiga siya nyanga dan sheka obrika pusum galanga antas net fansen zenkanauri wa zinga po lablina gataba on pousse la kose tinyo ko lo kala sen namse Burkina Faso komba apam sabo ayo benere ti idna kient seba pour mosa ndi ko ni si son walunda tenewa ti puine taba la nanke nga l'observateur palaga sebra nenga ayiba zinge ti bene o gomna ne maw ninga sin ya sin na zabe ne tan so ban sodma yelamati chansa asan son da gibo sanga ya gaskinde la pobe mengao la tum de oka tomia winiga meti sonsne nebni sindi ko bugrado na zabe ne Burkina Faso ya tenga na ba pol Henri Sandaogo wana ngomda yela meti asina ngomne bayira avril le kiwa pipiwa 2022 yomda la gomkang la yab ministre si ya gouverneur noresa ministre Lionel Bilogo leben pa ministre ninga singeta Burkina Faso kambana wumtaba ti sugul jinde ne tab soka ministre Yero Boli bamana wana venam avril kiwa rasm piga la way sin kendel kan zugo winiga meti obrata met bringen wel gomda ti ya chance la bam hiye tab chance ne zabda ning hindi ko bugrada la kay pa yesare tole chance tole sanan to neba bam pa kono kange bale bam pa tun nebe la toron chance bam datal na saran doa a abiela mti dialogue yela chance
la négociation hein yesanga bam mi lam ti pas négociation renda me ti chansa ba ti gombi se yiba sam pa zan netaba abrata met wela boto to tonga mbange ti yur puda wela la sidme obli kana kenre to bne emira simbe jibo na ba simbe sum province poron a absit chansa netaba ti chans kanga na yi sababu ti kolma pagas ti alkamisa avri le kiwara sim pisila yemre obnan tonre antal ritli kodo libertédo en kenge nanto 15 jibo zaman la yesarning bam he yetan bi chansarning he yetan chansar ob chansa bon jugu ob chansem sa tab wana polam sin zin bi la polam ti bon ya sida ton me son pour on keler toto absidi la meti tan so ben so san be babram bewa yesara pour on braba wan to ya ti ganga da ham pabra wuso gibo tenga pour un obo ganga da noy rati ti musique sans iman wuso zinga san wa sobre bibu wo musique pang pipi rabi alenda san pardi abiela meti abrata meti rapa kelanga to imsa la fa rafa inchen lembeli obas tenga tayi leba le winga measa ti senzado bugurada ilam tub surpa nome ne tengan bandamba hantum tum kere ti bamge ti pajemse to brati bamdamba me manas tengan bamba manas zikanga ti womtap ton zind brata me ti la loaram kere fam wawre nganaye ton tengaka obleve le winigame te bamda tameti welagra la zangra sabamba zutu bale bamsa nin keng nan to baw monter nanda labit pa ko ne bammi bamsa keng dat essence to bit pa ko ne bammi bamsa keng dat unité naningo portable to bit pa ko ne bammi ren yawa fangili bamda tamta sa te tonre wom taba la biela mtiye sraninga sa goma ganara buljang palarm yeskang pourye sa ne gomninga option winiga la bleba le winiga measa ti sa mikame ti tengan bandam bala tenga zadab tonga me ti noini bam yela pama pisgo be bange ti tenzem sa tabo tone en vuine taba ya sida aya ziri ton pami ya ton me hume la woton ren zikanga winiga mbati a son ya neng ninga san zim same bi modo tayibum na mak ning zin sa taba ti wom tab ton wabo ya wankat kang me wa shohod jiboa la wom te soda sa hambe gaskinde la soda sa hambe pobe mengawo tan soben sot sa to on webla me dimanche jamais avril le kiu ala some pisi la nase ren it pami yesra na wa to mbas toto ti el kan me wedan pa hadon et na wa zugu la nation nganeba to bi optedo ko optedo la dia on watit ken tawol. Cité nouvelle génération zuguton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble hanton woto eta ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba
tara villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kwabra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko ko yelbi nge sito na mingubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwabra labna me yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo ti signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie kenga mena le mungeho Spaghetti ganga yura la vai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon fifo. Nyam tue pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka sawa tiramikti mikana sene moto so te heta gobse ya nere yem pasaka kelga yem ya reme kite ti société nouva fik holding sembe samanu wa yele mamzweta ne ba moto ram nyimbanga ndatabla afi akinga tangwa nan kambenti kwe alike kamta mama tabia komzwe tatanga tateka ya reme kiti sidala wa waya ton nan to samba ti kambe ya original damba coutier bange saita pekre bloc moteur coutier halita burgale ba kama coutier bourgeois ko le yiben lié coutier a carburant yuna bogame coutier kilo tout ça tata pas mal vidange awa abe litre yemle abe 0,8 litre msambisi on ko ba mbane mikan semba fo ikepe minya watiri sanda tambanga somroba coutier rikaman vidange gehe nyaki he somya tiare lam data coutier soira. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat. Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est... Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kamboinse, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa yahiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agré la pe abe wodko police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Aywa, Benere Issa Mermoz Info. Il n'a ti bamba sodasa détachement hambe gaskinde la hambe pobe mengao ya sum province région du Sahel sol moa dimanche dare tan so ben sorsa weme la weba jinsa yiba yi wankatianga la penkelen yamse nan tumda otono yi sodase la nizalse labson wewa rewa kitameti san ya negela sentun winigi tan to silameti gaskinde yineba awai la seman kalma sodasa yabnu nizal san anase nan le winigi lameti neb senta pila nume mbe sampo la seman kalma sodasa ya anase VDP ramba ayibo nan le kenga mento ko winigiti sampo aba mebe no ata ne piga la anno yawa aya zulaira la sodasa 15 menga na nkol admbi sanyoya ababram bene tende liberanti usa tumda tinyo ko na ton zindi sodasa naba son bon chef d'état-major général des armées pour dab sodas ni ici 15 meng maura pour nan lebs bamba ramba poron la kelen kotin te wenam akon badamba fangili lafi la wana yaf ring tawdam leba le winigameti vratameti nimbuida bang te bamba sodasa apa lebs abna kendra ba yemr poron ye abna kelen kenga ne maura sna yilen ton kiti nimbuida ab ton zin lafi ab sembe zin ni fagili zugu wan katkanga la vuim do vuima wa segad ren ya avril ki wala sem pisila nase la direction ngeta kiba ki sambe soda sa pour man mono ko kanga den de ti nandi kan tasya ba dan kan tawle leben to winigiti ab sin yete ab halaka adam bisi si ya nizals sum province sodasa nord-est Zenka Kwaira, direction de la communication. Colonel Willy Karim, ya officier de l'ordre de l'étalon na Zenka Kwaira Zikanga en province. Tabi ela meti gom yi awiniga meti Burkina Faso neb santa kwabra la zakia nizalse la sodasa kuya. La ya avril ki wala son pisi la yibu la Radio France Internationale yiski bakanga tela ya Burkina Faso sodasa antom tom kanga ren RFI wa goma gomde winigtia udalan solmoa la Burkina Faso sodasa atom tom kanga nizal se kombiba l'armée yel kang pour la sodasa ministre ya nazakan ministre ya ministre singete soda koda yelle winiga metiya wa ya gwam sin ya gom zale ya gom saba absen de kan yihede la bam winiga deme te Burkina Faso sodasa apatum tumbe kanye Burkina Faso sodasa be nimbuide yinga
mawda be o sen vin fa gilli bam pang han twentaka na yilen tonron kogol Burkina Faso ni mbuida on kogol bi yalon bam me panton teka ya bi kelambang ti soda sa han kenga nan to maw ninga ya na yele an halak tan so ben so sa panga lab kogol ni mbuida ni zalsa nebni si sem mumu nini anto londik bugrado na halak ton suda halak ni zalsa ya bam la bam hizapat neo rewa kitame ti gwam san wa yit lebo gwam zado ton ndat ndi konodaga ndoglo Burkina Faso suda sa zugu na ilan kom sobarawdo wala regal mab tomna aton fana sak rendai Burkina Faso minisal yalan wawore Burkina Faso suda sa be na ken kang point o be zab ninga si ya netan so soti lab sin zab newa na ken kan pour me anduni wa sul kasanga abson bonti Nations Unies winiga na kenre sen somba yi toto la Burkina Faso tumuda na ken kanga na yele top tumda apam wawle la yisida wa hansiya toto tinisal buda fangili pam wawle ren bamda tame winigi sin tune minisi ning singeta soda sa yele ancien combattant na mal le ya naza kam ministre en winigi bato bange ti ton tengaka la hambe zaman zens ton rambang ti ton soda sa 15 menga la tumda ne rawdo tumda mene tira tumda na ilin ton kokolo Burkina Faso nimbuida ya colonel Willy Karim s'il y a officier de l'ordre de l'État, en Libéa, directeur de la communication et des relations de presse, man kibara, tibe l'observateur parlera, c'est vrai, anenga ayiba zingi, titon puit, neyam. Renda inayan sakane. Andika pochum yilanga, antas yo, tonda jwakahanga, wadora nabra naba, a pulma la dilia winigi ti bangam ti waqdo na menga tempel ma saba waqdo na ba buluga mana soutenance na man doctora soutenance winigi banko hanken ne solera wenga ayi jugzen kan ne ro mikna nam safa ne soka pour banko son bulube ne alebe yi jugzen kan ne Burkina Faso fangili ne ton tengaka leble yi bangada santen tum kanga ti nampa kampu hobne bizunoro wana kitab kelen keng ne bangada tawle la wana paso nampanga bitu song neba to ko sobtedo la doabo. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba.
c'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wunga yam tan ko ma ton honwere bala yam be Abdul Service International yam du tam yeba ya wusuko donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi yam we da sima ton na wan rare ligida hambe mbale ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan we wuso rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama madame den yam paki city tan ko mama ya somay ari ya ba ma we inange wa madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele fu kenga mo ton tan ko ma nge nyamba buruguye nyamba do ko tatu ay da lorier je nyingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba miti pa ki kamene teden tar panga anta sandi Abdul Service International propriété immobilier sinya sombon yida tabafan sous région mamerata woto mamnenga wa ko tulo bala mamzu taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool Aywa isa mer mo sanfo linga fo bangam ti sikr katenga boutique se fa pour un sikr ça aye mam yel fo sosiko sabi asfa asosiko a hayi zaman zenga wawo shika bil kale be boutique se linga pa ne ban parane mangara ma ndata yota bu tan ya boto ya bale amu mam to be lam te ko sikra ne pili am mar kan to se bra ko ti yo so ne ti mamle wom te bieti leb de kenre rame ti ligide yi do wab hete ko le ko to mama ko se nan lueme ti lampa mi ha ya len kita para am pa yi hede la hambe bumbu ya han so pangaram gese abna ye to da mana to ti sikre yi ti ne ba pa man ka nora ti ara yi wan katkanga la abna ba wadan ko ngade te ligide le waruda yema pa jemes quoi la mi meti pas lui muk to bene wona song opti song fozan da sebele ye jana so tawda la tan sara lende na kebe na tiran partout ndarunde yibe wala jawlo ken radio on tiran ba ki be ne voilà te ajana so tawda talla ton ken ne balave mairie wa timini to sama mairie o be ne la pabe téléphone sa ban sa téléphone mobile wa
te cellulaire damba bansa anda kabino optelem habala me halake la tan so sur san tumda a jeli ba yele metin pa ma kibarati tan so sur san wan tan tien balave kilomètre han jema pisila no to ne solenzo ya banwa province la yi sibre dar yu ngona 20 be o dimanche avril le kiura san pisila na c'est 2022 yumda sa ne kibara santa jeli ba wa bilga me tan so sur sa tam pa ba meri wan same la ptiengante en yet téléphone sa bansa portora manche lam haba ma same en kiti sol man bene yami potem pam réseau sol man bene elementi weta woto no ya yibi sobla woto no samane semaine de point zinga pour bene lenda jeliba manda tienre ti avril le kiura san pila Thompson Laurent bala vi commissariat de police mais Thompson so sa wa webla woto ne la avril le kiura san pisila yiba dare 2022 solenzo commissariat wala ptiengante en papene la bielementi papkangama jeliba wumame ti Thompson so sa kelan yo ratedo commissariat ratedo la bu kobrik sane wala mobile mer sombonti pick up en kelan lone wotone lenda a jeliba kelan tala tonno na yen kengne sanamaten antimune ti Thompson so sari ga sane camion yemri am pidneri bo opsanda taranda ba tengni ngap sombonti gabu a jeliba wo momenti sibra avril le kiura san pisila tab 2022 yum de yibi wakat piga sasa yelementi Thompson so sa kelan jida mobile yemre camion honda wuko tedo gabu ya gabu mebe kayane barsalo sukan a région du centre nord la belle meto wakat ni ngap so wayan har camion Thompson so sa na kitamenti passager amba shigi ti bam me siga obra taga de man tobra tan di sab arjer sa fajil tiapi bam sandala ma sol tedo meka patuni wotone ti Thompson so sa obna kon chauffeur sori ta démarre mobile sik bamba na kon chauffeur so ta démarre mobile la démarre mobile bele menta arika sori surato lab vilamda enkitari andik sokanga lab so wanti kan chenen wati tapu suka obnyan sa manganti gaye mo tengri Thompson so sa na kon chauffeur sur mo sa tagari camion labna sikelme ental so bu to so sa labrega a téléphone na yaka katsima chauffeur carte sima yakenda la biolo ndoye nenga ville nenga mosa taipa ne ba fu ngada ndoye anusa la biolo kon talla mosa na le bonwa sa ne bam handa shikne ba bonte gabuwa na yil ne da mo hatali bon le kaya mosa abanga mana le kaya la jiliba elementi wo momenti camion ye ofande auto no camion pour ya bari kayo e sen bari kayo be camion pour e kam bari ka tabo ndabebe ani muya ton pila nu ne kamana leben passé option bonté macaroni ramba ne pat ramba pour ne pat alimentaire yeme randa bebe et là mete soto arba obre sab arjersa la ya nepsan ya sojitba an tum do to kari ani kumbia suka ajeli ba yele mete wumame te neba wanti jit sura la ya ponce wonti be dankari ne arzuma dar yibio avril le kiura san pisila yib 2022 yumna yibio wakata ni sense la ya kari tenga po kilometre pila no to ne unde ne kumbia ya tui province la so tenga suguro route nationale 1 elementi girba ye pa yil minita wane la jeliba elementi passager ma wuso obre sab arjer sabine la nita yimol menga la 20 yoya tapam sam pour zinga pour la sa ne kiba santa jeliba elementi bibe sa wen buro ha na un kiti rabie mananke ne ba bene na yilen kiti tenga karambisa handa be école ni ngap sombonti dankari école ne ekari école la kari collège karambisa handa be yama be no na yilen zo iba yaiba tab sanri zo enjanzinga la be elementi ajeliba elementi camion yi mo chauffeur en todo tapana yana zinga pour mbene la abna wen leme tinera kelman kala motone son tourné vient sababu nenda ya ajeliba so tokata sibur pola tumnya ki be bon rawtone ti hen kella na wati basala radio ma antasha
Aywa benere te nam pusa yam fangili barke kelarsonga na kontab seka manam sakre pour le bureau et télévision non rajugo radio ya wa isa mer mo san fan torsan ko ni sinkete na le vendike antasi amba assalamu alaikum